Ko veruje da se na globalnoj sceni stvari dešavaju slučajno, taj ili ne vidi širu sliku ili svesno zatvara oči pred onim što dolazi. Mnogi se danas pitaju da li prisustvujemo završnim potezima jedne ogromne geopolitičke partije šaha ili se iza kulisa priprema teren za sukob kakav svijet još nije video. Dok jedni uveravaju javnost da je sve pod kontrolom i da se ratne tenzije polako troše, sa najviših državničkih adresa stižu poruke koje govore sasvim suprotno. Kada vodeći ljudi jedne od najvećih svjetskih sila istovremeno izađu pred kamere i izgovore reči koje se ranije nisu mogle čuti u javnom prostoru, jasno je da je crvena linija odavno pređena. Zato je od presudne važnosti razložiti sve što se trenutno dešava, jer posljedice ovih odluka neće osjetiti samo vojnici na frontu, već i običan narod, kako na istoku, tako i na zapadu. Da bismo shvatili razmere ove geopolitičke drame, moramo pažljivo analizirati poruke koje su u javnost poslali šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, zamjenik predsjednika Savjeta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev i portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kada ministar spoljnih poslova da obiman intervju generalnom direktoru državne agencije TASS, to nikada nije rutinski događaj. To je direktan odgovor na najnovije razgovore Volodimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i na najave zapadnih centara moći o uvođenju novog paketa takozvanih paklenih sankcija. I tu dolazimo do ključne stvari. Po prvi put od početka oružanog sukoba, zvanična Moskva je kroz usta Sergeja Lavrova otvoreno priznala narodu. Situacija je izuzetno ozbiljna. Godinama se u javnosti gradila slika da sve ide po planu i da običan čovjek može mirno da živi dok borbe vode dobrovoljci. Međutim, Lavrov je pred kamerama agencije TASS izneo tvrdnje da se ceo kolektivni zapad ujedinio sa ciljem da Rusiji nanese strateški poraz, izazove unutrašnje podjele i sruši državni poredak oslanjajući se na takozvane premještene snage i podzemne aktivnosti. Prema njegovim rečima, to je prva i najopasnija politička poruka koja je uplašila mnoge, jer direktno ruši iluziju o brzom i bezbolnom okončanju sukoba, ali ovdje se priča nastavlja. Druga ključna stvar koju je šef ruske diplomatije istakao jeste analiza zapadnog ultimatuma Kijevu u Moskvi. Prema informacijama koje se pominju u diplomatskim krugovima, plan Zapada predviđa očuvanje trenutnog režima u Kijevu, uvođenje stranih trupa na teritoriju Ukrajine i trajno držanje Rusije na nišanu. Lavrov tvrdi da Zapad uopšte ne žuri sa pregovorima jer veruje da vreme radi za Kijev. Predlog o prekidu vatre na liniji razdvajanja, kako navodi ruski ministar, zapravo je pokušaj da se ukrajinskim oružanim snagama pruži predah za predah i prenaoružavanje. Ljudi, prema tom scenariju, zapadne sile predvođene Francuskom i Velikom Britanijom uvele bi takozvane više nacionalne mirovne snage, dok teritorije na kojima su održani referendumi nikada ne bi bile priznate. Lavrov poručuje da bi prihvatanje takvog zamrzavanja konflikta potpuno anulirao sve dosadašnje vojne rezultate i obezvredilo žrtve koje su podnete. Dragi gledalci, zato je važno razumjeti sljedeće. Rusija se nalazi pred istorijskim testom, a treća poruka bomba koju je diplomatija poslala tiče se načina na koji je ovaj sukob uopšte započeo. Lavrov je otvoreno naglasio da je Zapad sistematski pumpao Ukrajinu najsavremenijim naoružanjem i najavio proizvodnju visokotehnoloških protivraketnih sistema sa jasnim ciljem da uvuče Moskvu u zamku i izazove nezadovoljstvo naroda prema sopstvenoj vlasti. Također, ruski ministar se posjetio vremena kada je Vladimir Putin stupio na vlast i bio potpuno otvoren za ravnopravno strateško partnerstvo sa Zapadom. Međutim, kako navodi šef ruske diplomatije, bivši zapadni saveznici nisu želeli da se odreknu svoje petovekovne globalne dominacije
Danas, prema njegovim rečima, London izuzetno agresivno, a Washington nešto umerenije, vode rat protiv Rusije preko ukrajinskih leđa, ubeđeni da drže sve konce u svojim rukama, navodi Lavrov. Slušajte ovo, jer četvrta bomba poruka unosi potpuno novu dimenziju u celu priču i tiče se nuklearnog zastrašivanja. Lavrov je optužio baltičke države da su postale glavne udarne pesnice Zapada. Prema njegovim rečima, Litvanija i Letonija su napravile opasan presedan objavom da ukidaju zabranu razmeštanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Ova tvrdnja izazvala ogromnu zabrinutost u vojno-političkim krugovima jer dovođenje takvog naoružanja na same granice Rusije menja kompletnu bezbednosnu arhitekturu Europe. U tom trenutku postavlja se pitanje šta je krajnji cilj takve politike. 5. upozorenje koje je stiglo iz Moskve odnosi se na ponovno aktiviranje plana o takozvanoj dekolonizaciji Rusije. Lavrov podsjeća da se pod tim pojmom otvoreno podrazumeva komadanje države na više manjih celina, baš kao što se planiralo i tokom kriznih 90. godina prošlog veka. U to vreme, kako tvrde pojedini istorijski izvori i svedoci tog doba, britanski, francuski, nemački, italijanski i američki predstavnici već su delili utjecaje po ruskim regionima, pripremajući teren za preuzimanje resursa. Zvanični stav Kremlja danas jeste da Zapad ponovo igra na istu kartu, verujući da može izazvati unutrašnji slom. Ovo menja celu sliku, jer 6. bomba poruka direktno analizira nameru Kijeva i njegovih sponzora da izazovu unutrašnju smutnju. Kako na frontu stvari ne idu po planiranom scenariju Zapada, kijevski režim prema navodima ruskog rukovodstva sve češće pribegava, kako kažu, terorističkim metodama sa ciljem da poremete svakodnevni život običnih građana. Odgovor koji je Sergej Lavrov ponudio narodu prilično je neobičan za diplomatski rečnik. On je pozvao građane da ne padaju u histeriju i nervozu, već da razviju takozvanu zdravu zloću, unutrašnji inat i energiju koja će ubrzati tehnološki napredak i naterati društvo da se osloni na sopstvene snage. Pored toga, kao ključni lek protiv smutnje, naveo je osjećaj istorijskog kontinuiteta i nacionalnog ponosa. Konačno, 7. poruka bomba Sergeja Lavrova tiče se odnosa sa nezapadnim velesilama. Prema njegovim rečima, Rusija će biti ravnopravan i zanimljiv partner globalnim gigantima poput Kine i Indije samo ukoliko uspe da odbrani svoju nezavisnost i dokaže da je samostalna civilizacija, a ne zapadna kolonija. I baš tu nastaje problem, jer su se istovremeno sa Lavrovom u javnosti oglasili i drugi ključni ljudi države. Dmitrij Medvedev je na omladinskom forumu Teritorija smislova održao govor u kome je izneo surovo iskrene procene. Obrativši se mladima, zamjenik predsjednika Savjeta bezbednosti priznao je da zemlja prolazi kroz izuzetno teška vremena. Istakao je da je protiv Rusije uvedeno rekordnih 30.000 sankcija i da Zapad koristi Ukrajinu kao ovnovski udarac za uništenje ruske države. Medvedev je naglasio da postoji samo jedan način da se zemlja sačuva, a to je čista vojna pobjeda na frontu, zbog čega je pozvao ceo narod da se stisne u jednu pesnicu. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov dodao je ulje na vatru izjavom od 28. jula, kada je istakao da je uspešan završetak vojne operacije pitanje opstanka. Peskov je naglasio da su mnogi na zapadu priželjkivali raspad Rusije na male, nemoćne kneževine poput Moskovske ili Sverdlovske, koji bi potom lakše apsorbovali i stavili pod svoju kontrolu. Međutim, ovdje se otvara jedno veoma osjetljivo pitanje koje unosi nemir među stanovništvo, a tiče se mobilizacije. Dok sa jedne strane državni vrh poziva na opštu mobilizaciju društva, Medvedev je na sjednici Međuresorne komisije za popunu oružanih snaga u govorcima oštro odbacio tvrdnje da se priprema novi talas vojne mobilizacije. On je te navode nazvao
neprijateljskom propagandom i lažima usmjerenim na stvaranje panike pred septembarske izbore, tvrdeći da neprijatelj sam kuburi sa ljudstvom. Analitičari se pitaju da li je riječ o vojnoj taktici ili stvarnoj procjeni, podsjećajući da su se slična uveravanja slušala i prije nekih ranijih ekonomskih i političkih reformi. Ako se dublje zaroni u istoriju, jasne su opasnosti koje vrebaju. Narod je kroz vekove pokazao ogromnu trpeljivost i spremnost na žrtvu, od odbrane zemlje 1612. godine pod vođstvom Minina i Požarskog, preko Napoleonove najezde 1812. pa sve do Velikog otadžbinskog rata. Ali istorijska lekcija iz 1917. godine upozorava da narod gubi volju za borbom ako primeti da teret rata ne nose svi podjednako, već da korumpirana i prozapadna elita uživa u raskoši dok običan čovjek krvari. Zato mnogi analitičari ističu da izbjegavanje odlučnih vojnih poteza radi očuvanja komfora elite može biti izuzetno opasno u dugačkom ratu iscrpljivanja. A kako stvari zaista stoje na samom terenu i šta o tome kažu neutralniji i zapadni izvori? Dok mediji u Vašingtonu i Briselu godinama ponavljaju priču kako je Rusija na kolenima i pred ekonomskim slomom, sa samog zapada stižu glasovi koji potpuno ruše tu sliku. Nedavno gostovanje uglednog američkog politikologa i profesora sa univerziteta u Chicagu, Johna Mearsheimera, na YouTube kanalu poznatog britanskog novinara Piersa Morgana djelovalo je kao hladan tuš za zapadnu javnost. Voditelj Piers Morgan je u emisiji podsjetio na drastičnu promjenu stava poznate američke blogerke i uticajne ličnosti Laure Loomer, koja je bliska krugovima Donalda Trumpa. Loomerova je nedavno posjetila Kijev, gdje je obišla jednu fabriku, istu onu koju je pre svoje iznenadne smrti posjetio jedan američki senator. Iako je ranije oštro kritikovala kijevski režim i protivila se slanju pomoći, tokom posjete se javno izvinila Zelenskom i počela da promoviše Andrija Bileckog, osnivača i komandanta bataljona Azov, organizacije koja je u Rusiji zvanično proglašena za terorističku. Loomerova je tvrdila da Bilecki uopšte nije nacista, što je poslužilo kao povod Morganu da upita Mearsheimera da li su ukrajinski dronovi i zapadno oružje zaista preokrenuli tok rata i primorali Rusiju na povlačenje. Odgovor profesora Johna Mearsheimera bio je kratak i brutalan. Rusija nastavlja, kaže, da pobeđuje. Američki stručnjak je objasnio da ruska vojska napreduje polako, ali neumoljivo, i da nema nikakve sumnje da će do kraja godine preuzeti potpunu kontrolu nad čitavim Donbasom. On je ukazao na ogromne unutrašnje probleme Ukrajine poput masovnog dezerterstva, izbjegavanja mobilizacije i stravičnih gubitaka u ljudstvu koje je višestruko malobrojnije od ruskog, navodi se. I tu dolazimo do najzanimljivijeg preokreta u celoj ovoj geopolitičkoj drami. Dok sa jedne strane zapadni mediji tvrde da je Rusija pred slomom, iza kulisa se dešava nešto sasvim suprotno. Zapad praktično moli za predah i zamrzavanje konflikta. Političari poput Donalda Trumpa, Marka Rubija i Ilona Muska sve češće u javnosti govore o potrebi da se rat odmah zaustavi. Na samitima grupe G7 i NATO pakta usvajaju se ogromni finansijski paketi, pominje se čak 800 milijardi pa dodatnih 70 milijardi dolara za pomoć Ukrajini, ali realnost na terenu pokazuje da papirni novac ne može preko noći stvoriti vojne fabričke trake. Zapadne rezerve naoružanja su ispražnjene, a potrošnje količine u bitkama kod Zaporožja i Kramatorska ne mogu se brzo nadoknaditi. Čak su i rakete za čuvene protivraketne sisteme Patriot potrošene, a nove se obećavaju tek u narednim višegodišnjim planovima. Zato se na diplomatskom planu pokušava primijeniti već viđeni scenarij, poput onih iz Istanbula ili Minska. Zanimljivo je da zapadni lideri svoje zahteve za zamrzavanje sukoba sve češće šalju preko posrednika. Tako je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko javno preneo poruke da Zapad traži prekid vatre, dok je predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev izneo stav koji podsjeća na Trumpovu retoriku da sukob treba zamrznuti
na trenutnim linijama, jer mladi ljudi uzalud ginu. Sa druge strane, zapadni analitičari i dalje nastoje da ubede javnost kako će ruska ekonomija propasti zbog inflacije, kursa valute i visine kamatnih stopa, ali logika nalaže prosto pitanje. Ako je Rusija zaista na ivici sloma i ako će se raspasti za mjesec dana, zašto onda Zapad toliko insistira na zamrzavanju konflikta i nudi ustupke? Zar to ne govori da su zapadne zalihe i moć djelovanja pri kraju i da postoji strah da bi se linija fronta mogla još drastičnije pomeriti ka zapadu? Rat je nepredvidiv i svaka procjena mora se uzimati sa dozom opreza, jer zvaničnih nezavisnih potvrda za mnogi od ovih tvrdnji nema, ali činjenice na terenu govore da se geopolitička karta sveta prekraja pred našim očima i da ulazimo u fazu gdje će se krupne odluke donositi znatno brže nego pre. Dragi gledaoci, kako vi gledate na sve ovo? Da li smatrate da su izjave o zamrzavanju konflikta samo zapadna zamka da se ukrajinska vojska ponovo naoruža ili je Zapad zaista iscrpeo svoje vojne resurse? Kakva je po vama sudbina Odese i Crnog mora u narednim mjesecima? Napišite mi svoje mišljenje i procjene u komentarima ispod video snimka, podijelite ovaj sadržaj i nastavite da pratite razvoj situacije. Svako dobro!